So kwaya nimena eyamafo nyina msemse free besa na watwe se ene ya wo bia weja dam se de beya ensuo enyam dam no mana enwiri no nguo ema yenye yani so no enam so ama aba betodwa se enkronkro ene brono a ensuo eyiri fa hono mansa na kwakobo pom no wo modi amiya se prefa wokeka se me ahodo mpimpo ananka nsu yire ma hoda ehono munyina jiri titiru ene wone a wo mu nkro no wo mu fie ebendo edensu asubonten no wochem se nanka weja no bia ehonum ene wo se kwakwafa nansa nanka wo mu bebie ensuo no amana tena kofa densu no mu no na potoka sam de friend dragon na wo se nko mu di fidie kwasi nsuo no mu na wo mu tim bam na se be donko se densuo bia beba na benya bebi enwuna konenso oho wo mu anwo ne sa ene wo mu bie ya chese nsuo no ne kwan no sua ema nsuo a eba no enti enam so ama nsuo no yira na eyire na no ena ya mani boni odihia kwakwasi eduama ne boyi achi amane aba betodwa sesa ma miti na mensa wasu amanani empoche chese uhia na otimu saye aso obatan ya wasu maame no ho adwire na nti uhia na maame we MP Americana nani abre wahia gen stop and down timu say yes uhwe ni kiki na timu say yes we de maame nani abre pa se de wasu amanani ayenti ne so wanhya da ka enye ye gise wo hye no de kata so enti maame no nie maame ti na mensa ya no ene mrahye bedwani oye weja gbawe wono na bato mpeso aso ena sa ensuo yi ha wo mo papa enti we nu okwa apro enti we fie ya wogina mu ya wo mo niam na gu table sui wo mo bibia sei kromu na nkasa bebi wo mo na mu nyina ensuo yiri afa kro no monti nyina ensuo tatai ena kyeresa maami na mu a wo hye krokro wo Wellington boot enwo ehye no a wo de na mu na wo na nantesie nyina ne sa wo hwe nipa wo mo akam ewo ensu yire ni mu a wo ma mo are kyekere na fe nkra ye mampani di ama ne sa onfa mo manfo no wo de mama yentie ye maami ti na mensa epanifo si yesu kura ye jahem eti epra na ma ne pepa na nim se ompro ni minim na wo ne ye nkasa. I can't be suffering yearly with this flooding. It's really killing me. This is Angel 102.9. It's so hard when your name is being mentioned every time. So, Emame, and Niamaka say me that womasi say Obatampa. So, near the same going with Matraso Abba. I may be sure member. Na me behwe me ma no me ka no nyina ye wo mu because me tete baby a affect na affect me so me free enso eye masa isu so e ba me free sa nti be se wo mu se ye nyina asema esi ye nyina ye wo bi na nia me pese me ya ne se ese sa nyama ekoso yi se e yearly e be bie down ama na affecti me constituency ha no ese ye hwe na de bia ese ye de twum na eso atwa kra no Ufie ho so ba ho de ene enso we afro bepo we ya maame tena mensa we jagbawe mra hye bedwani ena na osu no no papa na ni we na ani no kokko dion eti na re ho sempa ena ode atodwa se wo di dwuma obabi oni e friend se kofio na fie hyata mehye ena ene maame di mirika wo ko ye nya ni asi ni so brabra se nyina ye hwese na maame isu enti enimu ena omafo no bi nsuso ade atodwa se eba se oyeyi ye niam agu abonten so nya hatam no sa akromfo so na machiro wa akromfo kroma so mo ni ngu asama nyama reho o de mi nkoti omomra no mu bowra dem no mu budan ni no mu wi amanfo ne o ma wi am sister sika ni na afiri ni dem ne ba niam ni na o ma sesa enye o so mu fa no mu ye bibi fa homan papa to ma tu mo na fitting shop ye sie ikra no o ma tu de wa akroma kofa ne ka ba hwe firi ehia ya pa munya bibi mfa ho bosu omu wia cabatris omu wia nyama enkuko emponchi omu wia bibia nyama ko da nya so mo nya kwa ye me to be kan akọ ma kokọ po akọ nte nya nwa ani mu asam mu ma sika
ɔswe nya nwane mu asɛm ɛba asa no a wɔn pere agye wɔn nkwa no na akrɔmfo so na mɛkyire bo ekyire Ghana akrɔmfo mu ani hu ani wu papa accident si amototo apirafo botom esu ayiri nso de anyia nneɛma hata abɔnten so a ɛno susu mu wia na musuba bi te saa enya is not mo hwɛ na munyai we ɛyare hosam ne akonsam a ɔmanfo ye wo wagagba we esu ayiri afa wo mo akyira krokra ne akrɔmfo ewia wo mo no we de ɛyɛ pa enti bra akrɔmfo mu wia nneɛma no